waisa wai tham edisi wai nei loksawa waisa wai dok takalai jidi ma bakai wai sini 7 number lucky চিন্তা খাই নেই ধরো কেনাই দর্জ আমি বয়স তাও 73 বছর বয়স 73 ani gaisin ka boleh bagi ang 48 desam parani tabo ang 73 choli debu tam hima taku bro nukha dunia ni bazar joto jaga to sen phega amon bagi ani bukau belai kawang ma bo busi mo kok tong phano সারানো সময় করিং থাকো তাকু ব্রো তাম হিমা মহারাজ নিয়ারা যখন আং আইপিএফ নিয়া খালি মহারাজ নিয়ারা ফাইবারে পড়ে মহারাজ নি এমন কাইসা ওয়ার সুমানি খুবই খুবই মান রাখা বলি বগে আং সাগনো এখাইতো আং এনজিনিয়ার আং ভাইস প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে আং ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট আং ভাইস প্রেসিডেন্ট যখন lama ka supuro salah dunia ni borok kanya kerja jeng mormona ka supuro amo majare go tongo maje go tongo amo borok gori supur balia yang go burung sakai burung ma go nini thog re go asuno maru re go asuno muya re go asuno amo lama ka supuro nai supur baya nai ba last kan ya khai nei bani yang আগরতলা বুখানি গেট শুননে কেন মানে বুঝু মাইরে ড সারটা সাজে চিনর সাই কুইন্টাল মতো মাই তো হইছো অন্তত কাঁচা কাটাতে চাই মানে হইছো আরেকবার খান শুননে আরেকবার ছাও চিনর উঙ্গালে হলে 40 কুইন্টাল ধরে মাইরে তো সারাইছো তাহলে দেখে টাওয়ার আছে লাভা কাছে বড় কি একটা আগ্রহ থাকা ত্রিপুরালেন মান নাই অতি দলের মানে ইনি বরং এমন আগ্রহ বলে একদম যখন প্রথম ভাইগা যত সিপিএম সরকার ইয়া কালেন বলে 20 বছর ধরে সিপিএম তারপরে 20-22 বছর সিপিএম ইয়া কালে তো কা দেই দেখে বড় চলো পালগাও উমরে খবর চাই জায়গা ইয়াং আমি জীবন ভাই সবারে হেলিকপ্টার গাড়ি ইলেকশন মা করিয়াকো আনো তামগা अनंत बाबू आज हम कांचनपुर में जाएगा कैसे जाएगा कांचन हेलीकॉप्टर रखा है मैंने इनको ओ सुनील देवदौर हेलीकॉप्टर में जाएगा हाँ हेलीकॉप्टर कालित रखेगा और ऐसा कांचनपुर अगर हेलीकॉप्टर नहीं लगे बोलो आधार फाइल अपने ठीक है आरो एक रियो भाईगा वासा की प्रसन्न मिली हुई तसरी वासा को वो मारेगा और बोलो वो मारेगा हेलीकॉप्टर काउंट से ऑर्गेनाइज खाएगा चलो पालताओ एक ये चाकरी खाई रहे लोग जगह 10,323 हम सरकार आएगा तो हम हर आदमी को नौकरी दिलाऊंगा इन साइटों का वो सरकार खाएगा सिर्फ हम लोग चाहते हैं आईपीएफ के हमारा बीजेपी सरकार बनाना चाहती है इन साइटों क्योंकि आपको दो ऐसा ना नंबरीगा नाइबा राजवी को बरो कि যারা মন্ত্রী বানায় যখন 65 লাখ খাইবার কারণে বাদাঙ্গাই দাও আং সিবাইছে মামলা ইমানে আমরা ওয়াইছান আনো থাকা সানে মন্ত রাংনাই দি দেবা এনসি দ আং সুমিছিনু মুখবা এনসি ডেভেলপমেন্ট প্রেসিডেন্ট ছাইরোগা নং সয়মাই খাইনাই নগো ভাইস প্রেসিডেন্ট গাং সয় খাইনাই রাং তুরাই থাকা থামবা একবার বাজারা যত কত ব্যাগ আপন ব্যাগ কাইসা কুপলু আন গাড়ি ও দুধ খেদাই দিবেগা বাহ rang bông khánh tổng ta người bữa rang cái equity 30 लाख की छो ये equity 30 लाख क्या करेगा इनका हर कैंडिडेट को 10,000 देना होगा 10 लाख हर कैंडिडेट 10 लाख 9 आदमी का 90 लाख और बाकी तुम्हारा लीडर कर लिए इन सवाले दिन होगा हावी थंगा के बाते बोला पकड़े दिलेगा है ऐसे रिया में ang खूब santai ya, ulo kaya ang gaya ke ba, rangi bawa cover, ang to ang saka rangi bawa cover enggak tu beli hijab tu mah kamu, pokok itu bro, jika rang ang berkaya, ang masuk, ya kayak tu tam tu bayar ni, ha, pokok situ, semua sudah 17 tahun lagi tu enggak, minister sekarang semuanya,
उलंखाय आं साका आनरखाय रांनि पगनखाय दिनै हाते दंला नायबा गुबैयाव दावगाय दैबायदि थांदोंमोन माइ जाय मालिया बेसेयाव रखदा तिगा बसे देशनि डिफारेन्ट दुनायखौ आंनि जायदि आं बबेबाले फेमास बसे आं साका दिल्लीनि फिरौखौ दिनै जिबि बाजारनि टिकेट लानाय थानि 1 लक्षनि टिकेट लानाय फायलेगा तिगा 1 लक्षनि टिकेट लानाय दाउ जतो नता इबो नि इंगो दाउ सुको अरन नुवातिया शुक्ला चरण नुवातिया दंग दनले टिपरा তারপরে তিনি স্বপ্না তারপরে সিন্ধু কন্যা তারপরে নিল যতজন 10 জনের টিকেট আং খাইজু দিল রিওই আং তুই ভেগা 1 লাখ রি ওমা রাং সাইবালে তামনি রাং হিসিমু এসি হাই তামনি রাং না টিকেট রা ওকে নিন ধানি নন তামনি রাং রি তো টিকেট রাং বালো নিন একবার তামাই নেমে সেনি নগো ইজো নসারা সব চাকরি হয় যত কোবা তানি ফিজারি তো তারপরে নিনে রাবার বাগান তো কেন তামরা নি বাহিতে এই আনসাকা আমি কপটা থাকি এই অনন্তর নিন কো বুঝিয়ে দেবা রাজনৈতিক জাতি ভাষা করে ইনে আর আমি ডাইরেক্ট খাও রাজনৈতিক কোন জাতি ভাষা করিব ঠিক আছে আর রাজনৈতিক মায়া দেব করিব বয় দেরে আমি সাকা আমি মাই করি কা কোন কাহি সাকা বলো আউন পরে রাজানগর ভাই ভাপাই তিনি ও জায়গা সপাইগা রাজানি রাজা ন আং স্বয়ং শিব রাজা প্রধান মায়া সিংহ আরো হরবরি মুতুইকা ও সেখান থানায় মাস 14 তারিখ খামানে 19 তারিখ হইও রাজানি হোটেল কাইথাম দङ চাখাইबाय आखबाय आंना मैनेजर सोंनायगा अच्छा महाराज का हर रोज कितने पैसे आमदनी होता है जीवन सर अभी कभी कभी प्रोग्राम होगा तो 4 लाख नहीं तो 3 लाख का हर रोज होता है सालों से 3 लाख मुझे मासों पूछूंगा 90 लाख निम्बर दो राजा पाई कहिए 90 लाख तालो मालो राजा नो आं हिंगा आं वाजुका राजा एम रेया हाई मीटिंग যদি খাইগার গায় যত জন 50,000 টাকা প্ল্যান থাকো 20,000 আং নুকা বলে আর সাজের মো মিটিং করো 50 লাখ খরচ হইলো প্ল্যান থাকো 50,000 করে রাজা ন